Buti pa dito guys. Ay, hello. Kani ka sopan mo ko mag-vlog maya pa? Tara. Hello po. Ayan, may abi I can vlog. Hello. Buko na yan, yaman na po yung buko. Hello, shout out. Ay, matatakpang ka. Buti pa dito guys, hindi bumabaha kasi mataas ang lugar dito sa food park. Ayan guys, amazing. Ay, hello po, shout out. Okay mo may ako aking kaya. Kanya manapin ka kanan yun, chicken fillet. Chicken fillet. Nane po. Ay po bisang marap. Hello po, shout out. Hello po. Manyaman niya po talaga in chicken fillet. Amazing. O sige po, mabsi ko pa. Thank you so much. Nanlagyo mo kasi. Cherry. Na? Cherry. Cherry. Awan eh. Hello po. Hello, Binoy. Awan eh. Guys, ayan oh. Nanini eh. Togi guys. Togi. Yaman niya. So perfect. Tusok-tusok. Amazing.